Ay, from Trina. Trina, ano ka dyan? Yung daming tape, in fairness. Hi guys! Ba't ang dami nyo ba? What are you doing, Hala, Bella? ano ni? Ito siya free. Reveal! Basig imo ning dagway ha? Pero Trina, basig imo ning mukha. 10, dareng, 5, 4, 3. Ah! Oh my God, this is me! Hi! Wala, thank you. Lalo na ko inani, simbol-simbol. Ay, si tawagan ni. Simbol, Oh, uy. look at that face. Parang papa. Ay, taray. Eh, Thank ano mo you. ulit? Ano mo? Ano yung ganun mo? Ang face ba sa imong, na siya filter, though? Ay, oo. Whoa! Oh. Filter eyes. Hello Magkamukha po. ba? Thank you, Trina. Oh May, my God. It's so may cute. na, ano, taga Davao, may nasaling vape dito sa ano ko. Kaninong vape to? Nakita sa Bella, I maleta. hope magustuhan mo. I love you. Papilit, Miss Altar. Hala, Aba, si mo na ito ginuuan eh. si Moltre, Thank you BFF, so much, BF. Trina, May, for making me happy today. I love you guys. Hi, Mortred. Hi, BF. And this one, ano ba to? Johnny Eh, Walker. Jangjang ni. Johnny Walker, yung sponsor. Nay, vape. Napil. Ay, Napil God! og hipos. Tote bag, tote bag. Oh, guys. Can you see this bag? Of course. May laman siyang puso. At sana, ganun. Ew. This is the bag. This is the bag. Huy, gift mag good na sa ano ba? Sa G-Spot? Yes, mo ni siya. And then thank you so much, Mana. Napali? Hala, Ray, isa. Dako kayo. Kanino to nanggaling? Kay. Walang nakalagay. Belsi, Nani, Lily, yan si Dupang, sinula. Wala yung pangalan. Ay, kay Faye, kay Madam. Alam mo ba? Thank you, Miss Hannah Chin and Faye. Kubinieta. Eh, check sa BF ko na ako ang charger di yawa. Daga na kinabilin ha. Thank you, guys. Wala, dakuha, ani, ay. Nakadagan Wait, sa. gift. Sa kadagan gamit kay wala nakabalo kung kang kinsa na ang Oh, uban. Wow! oh. Ang charger. I-try. Reveal. Hello. Annabelle, wow! Hello. Ano, pasabog lagi ka ni Kwartani. So, hala, chadas siya, mama. Oh. Bagay siya sa immobile. Hello, uy, thank you so much. Uy, Miss Faye. Masudlan ko ni mo. Ito kong dahilayan. Pamain. Kuan. Baligyan ako ni. Uy, ayaw 3-5 lang. sa gift na. Na chada siya. Dagan siya kuan. Dagan siya og compartment. Di mo rin. May mga compartment siya mga madam. Tapos ano siya, clean. Jang Wala siyang Jang! sira. Tapos sa halagang 3-5 lang, pamain. Black bag. And Pamain, black also, Black bag. Relics. Kung sino Pamain. may gustuhan nito, pamain na. Okay? Code niya black. Okay? Code niya black. Mine black. Ay, Thank you. and, ang lasa sa vape kay Tae. And then, last one. Ano, wala na? Okay, dito na tayo sa final wave na kung saan first time kong nakita ang aking mukha. Ayan!
Ang vape, kinapil o gano? Ang vape, Anong napil vape? o gift. Ayan na. Countdown na tayo, Kinsey. In One. 5, 4, 3, 2, 1. Ano na si filter? Ay, Garaw! Sino yan? Mukha ko yan. Oh my God, sino nagbigay nito ba? Can you please shout out your name? Sino to? Parang si Marimar. Guys. Lord. Lord of the Rings. Hero. Pag-unbox sa gift Bella kay sayo, giling-giling. One, two, three. Igiling-giling. Wala mo. Igiling-giling. Kukat ng Igiling giling-giling mo eh. naman ito na. Giling-giling. Okay. Igiling-giling yung mukha nito. Thank you guys so much kung sino mang nagbigay. Hoy. Hala, abas. Gusto niyo siya. Hey. Hala, thank you. Oh, ayan. Kaninong katawan ba to ba? Hala, Okay. gwapahay, oy. Bedsheet pa mine. Salamat. Hi. Ayan. Ang ganda ng katawan niya. Pero di niyo lang alam. Isa siyang kawatan. Ay, charing. Pamine Baho habol. kinapusod ba? 2-6 na lang. 2-6. Ayan. At ang ganda na nagugunit dito. Kamay nasa likod. Ayun na ba? Ay, Ayun na ba? May makita ang notes buang. Okay. Ito, pamain 2-6. Okay, habol. Bedsheet. Ikaw na ba? Ayan. Hey, next. Ito yung buka ko. Thank you, guys. So, ayun lang. Share ko lang kung anong binigay ng mga tao. Tapos mamaya magla-live sila. Itong kasama ko dito. Magla-live sila for them na gifts. So ito na yung last. Thank you so much. I love you. What if mamay na nasa likod? Kuga pa ba, oy? Hello. Oh, ayan. Ah! Ah! Puji, sepa. Ay, hindi. Fuji, sen. Nakalaging resource. Oh my God! Shut up! Hi. Pabati po si Carmina de Luna ng happy birthday. Birthday niya po ngayon. Ito si Nine, Idol na guys. idol. Mo na Kanon, tawel. Mama Ito si Kiana. Nine. Okay, Ito go. yung tawel. Happy Ay, birthday, hindi to towel. Carmina. Ano to siya? Bedsheet. Habol. Bedsheet. Bedsheet pwede din siyang i-ano. Gawin mo na lang, chinelas. Ay, Mordred. Oh my God, the Bessie. Si Mordred Waka-waka na. Balag. Dire, Mordred. Hi, Alwin. I miss Hello, you you. guys. Thank you guys so much for watching me. Parang nasa bahay. Parang din nasa isang bahay. Di talaga. Ayun eh, payag si Moy Trader kay masubay ta sa kuan police. Patay. Guys, ito Hi, na. Alwin. I miss you. I miss your... Charas. Uy, next gift na, Bella. Sige, Okay, guys. Thank you guys so much for watching me. wala na kay gift. Wala na. Ay, abilog na apa. Wait sa. Okay, kami na mag-live. Magla-live na din sila in a while. So, let's taste it. Ay, nani siya.
Let's taste. I-rate ko tong ano. I'm gonna rate this. Ay, titsura niya. Ay, Super pengen ko thick. niyan! Hoy! Mmm. Parang sinigang. Uy! Diba? The feet. Sarap oh. Thank you. Dito ka palabay. Ayun na, ito si Kiana. Ay, ang sarap. Kanino to? Yung feedback daw pag yan na love you. Ang? Attention sa kubig. Ako, ito, yawa. It's so big! What the fuck? Mga usar, hindi yung puyan. Mo nang reveal. Ala, mag-siling na tao eh. Ito mag-live or mag... Ulit na tagay ko eh. Ano pa? Dali, hindi ka mamungga, gabi. 7 pa kayo ang mga uban fans eh. Mamaya pa daw kami magla-live pa lang. Ipagbabay sa Tabex. Tara na. Ato na to. So, G. Bye! Thank you guys for watching us. And then, ang sarap ng steak o. Manchin. Manchin pala. Bye-bye! Salamat sa inyong mga gift. Kaya kong bulldog mamaya. Uy, ayun, di ka bayot. Sige, kag-bulldog. Ay guys, may story pala ako kahapon. Di ba kahapon?